Um, Dagat ug labaw na sa hangin nga okay, painting idea. Skull. Tapos, na ay mga stars. Dari. Katong album ni Olivia Rodrigo. Pero pulihan ang naong ni Olivia Rodrigo as skull. Pero first, i-draft sana ako siya. I-markers na ako ang skull before na ako siya ibutang sa canvas. Muna ako siya idea. Pwede na po na. Hindi na necessary digital. I-draft na lang. Okay, hi. So, wala ko nag-expect na shitty angle, shitty everything. Pero wala ko nag-expect na moabot ko ingani kalayo considering na ganiha kay si reklamo na tapulan ko and all that jazz. Mauna ni siya ang current situation. Okay? So currently, I am mixing. I am really not sure. I think I have an experiment. A video ko daan kay gathink magulong what if mag-fail siya. So at least nakita na kanang naa siya na situation na marag arang-arang siya. Hi. I legit did not expect. I'm sorry for the hair. I usually am not this hardworking. Usually I just end up giving up on a canvas. Okay, so it is not a 10 out of 10. It's just I think sa ngalan na nahuman ako siya, it's an 8 out of 10. So here it is. Really did not expect na mahuman yun ako ni. So muna siya, even though composition is bakikaw, dili siya, marsha kanang dili siya gwapa na skull, wow. Pero muna siya kanang meme kayo na skull, like, kantsaw kayo siya na skull. Like, kanang gapangantsaw siya na skull.
okay? Pero like, yeah. So, i-cut sana ako dayon eh. For siya if imuhang project also needs an online presence. Namagayo ba ng businesses na dili sa siya need at the very first, first phase sa branding process. So, depende na siya. At least as I got older, it's more of that. When you start, it's okay to start copying as a practice, but never sell it as something that is your own idea. Will promote you because the city now is really into art and design, supporting even the vice mayor. Again, Grab that opportunity. Very inclusive no ang kuan. Yes, ganun ko sa mga plans ni sir. Were all drawn before they were shot. So examples lang po, if you have a vision, you can draw it first para po mas align din mo malimtan o aware ka always kung sa ang vision mo. And Naka-assure kung unsa nga mga ipugwak nila nga mga pollution ang mahitabo dito sa ilang dagat ug labaw na sa hangin nga densely populated man siya na area, no? Represented and how we talk to the target market online. So this is a good case study that we did. It's a very good case study that we did. So, supposedly, di ba, mag-tote bag painting ta. Bugi. Pero I have ako nagtanaw og mga mga tote bag na mga painting videos. And I have padayon na ako na kuan na, di ba, I painted a ukulele last year. And since it's wood, wala yung problema ba? Ukulele, okay. Gula ni may varnish. Yapog ka ng normal na canvas. I am not sure if I'm right. But it's a different case if it's fabric, okay? So, maupa na iyang itsura karon. And unfortunately, painting a tote bag, kay dili na ako mahuman for this month. I was hoping na mahuman yun na ako siya. Pero dili na siya mahuman for this month because mag-order pa ko. Because I really am not sure if na ay textile na medium here in our city. So, mag-order pa ako sa Shopee. So, magulat pa ako na moabot ang textile medium, okay? So, if this were the older me, okay. If I were the younger me, ni-proceed na unta ako with just acrylic and fuck it, okay? Pero, niabot ako sa punto sa akong kinabuhi na gusto lang yun ko na every time I accomplish a thing, kay kanang, or every time mahuman na ako, I don't finish it just because I want to finish it. Just because gusto lang ko na kanang ma-check mark, lambot nga ng check mark ang ako ang like matik off ang box. Kanang ibisan unsa kadugay na matik off na ako ang box. Kay I did it with my best. Kung dili man lang siya 10 out of 10, at least 8 or 7. Dili gid ka na siya bagsak pa itang iguro gid ka nang gi-fulfill ang requirement. No, I am not settling for mediocrity or settling for less this year anymore.